ड्रामा बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अली से बेसुध होकर पड़ी हुई थी। अफनान को बीवी नहीं गुलाम चाहिए। मेरी अपनी भी जिंदगी है, सोशल लाइफ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अफनान मुझ पर इस तरह से अपनी मर्जी मुसल्लत करेगा। अलीजे की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ मुलाजिम बताती है, अफशीन बाजी, क्या अफनान भाई और अलीजे बीबी के दरमियान अब सुलह की गुंजाइश नहीं? अफशीन मुलाजमा को घूर कर देखती है। मुलाजिम बताती है, वो मैंने बड़े साहब को अफनान साहब को कहते सुना था। रमशा बीबी और अफनान साहब के रिश्ते के लिए वो शादी की बात कर रहे थे। अफशीन हैरान हो जाती है, भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चे हैं, गलती हो गई। अभी शादी को बहुत वक्त पड़ा है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चंद दिन गुजरेंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अफशीन भागती हुई अलीजे के पास आती है। अलीजे, अलीजे, तुम यहाँ बेवकूफ बनी पड़ी हुई हो। तुम्हें कब अकल आएगी? कब बड़ी होगी तुम? तुम्हारे मसले के खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो रमशा हर चीज पर काबिज हो जाएगी और तुम पुछताती रहोगी। जानती हो, भाई साहब रमशा और अफनान की शादी की बात कर रहे हैं। उन दोनों की अगर शादी हो गई तो तुम मुंह देखती रह जाओगी और वो मुफ्त में इस शानदार घर की मालकन बन जाएगी। फिर मेरी और तुम्हारी सरदारी खत्म। रमशा जल भुन कर कहती है, मुझे क्या है अम्मी, मैंने जब अफनान से शादी नहीं करनी तो उसकी शादी रमशा से हो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफशीन कहती है, फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हो, मोहब्बत करते हो। तुम अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर दोगी? और हाँ, अफनान ने क्या गलत कहा? तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। शादी के बाद तो लड़कियों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। जब तुम अफनान को अपनी आंखों से किसी और का दुल्हा बनते देखोगी तो क्या बर्दाश्त कर लोगी? मैं जानती हूं यह काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अपनी सल्तनत को अपने हाथों से कोई नहीं लुटाता। अफनान जैसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। मगर तुम नाशुक्री हो। मैंने बरसों इस घर में गुजारे हैं। अब बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मुझे भी जलील होना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अफनान के पास जाओ, उससे सॉरी करो और अपने मामू जान से भी माफी मांगो। अफशीन गुस्से से चली जाती है। उसे रमशा मिलती है। अफशीन रमशा को घूरती है, लड़की अपनी हद में रहो। टाट में मखमल के पेमन नहीं लगते। तुम मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। ये चाल मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम? आइंदा अगर मैंने तुम्हें अफनान के इर्द गिर्द मंडलाते देख लिया तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रमशा आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चली जाती है। अलीजे गुस्से से अफनान के पास जाती है और अफनान का गिरेबान पकड़ लेती है। तुम कब से मुझसे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे थे? ये है तुम्हारा प्यार? मैंने जरा सा इनकार किया और तुम उस लड़की से शादी करने का सोचने लगे, जिसका ना कोई आगे है ना पीछे, ना उसकी जात का पता है ना उसके करेक्टर का। मैं तुम्हारी शादी रमशा से नहीं होने दूंगी। अफनान अलीजे से अपना गिरेबान छुड़वाता है। रिश्ता मैंने खत्म नहीं किया, तुमने खत्म किया है। रह गई उस लड़की से शादी की बात, वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। वो मेरा फैसला नहीं, वैसे भी बाबा का फैसला है। बहरहाल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से मुबारक हो। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं, ना इज्जत है। ये तो मैं ही पागल था जिसने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं। अफनान गुस्से से चला जाता है। अलीजे खड़ी सोचती रही, मुझसे फिर गलती हो गई। मैं तो इसे मनाने आई थी ताकि इसकी नाराजगी दूर हो जाए। अम्मी सही कहती हैं, मुझे तो किसी को मनाना भी नहीं आता, उल्टा इसे नाराज कर दिया। अलीजे अफनान को आवाज देती, अफनान, अफनान। मगर अफनान जोर से दरवाजा बंद करके जा चुका था। अलीजे लंबी सांस लेती है। जब नाराज हो जाता है तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ये इसकी बचपन से आदत है। खैर, इसे मनाकर तो रहूंगी। अलीजे अफनान के पास जाती है। अफनान कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अलीजे कहती है, देखो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी, मगर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के हो जाओगे? पहले मैं उसकी जान लूंगी, फिर तुम्हारी, और फिर अपनी जान दूंगी। बस भी करो गुस्सा, थूक दो, मान भी जाओ। मैं कानों को हाथ लगाती हूँ, एक बार मेरी तरफ नजरें उठाकर तो देखो। तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे? पहले तो तुम मेरे आंसू देखकर घंटों मेरे पास बैठे रहा करते थे। जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता था तुम मेरे पास से जाते तक नहीं थे।
اور اب کتنے دنوں سے نہ میری طرف دیکھتے ہو نہ بات کرتے ہو؟ کیا وہ لڑکی تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی ہے؟ اب تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ واقعی اس سے شادی کر لو گے؟ افنان کہتا ہے نام مت لو اس کا، میری زندگی میں ایک ہی جنگلی بلی تھی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میں مزید کسی اور عذاب میں نہیں پڑنا چاہتا، تم نے میرا دل توڑا ہے علیزہ، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، میرا دل کرتا ہے میں بھی اپنی جان دے دوں۔ علیزہ افنان کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے، خبردار، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو، اور اگر کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچا تو میں تو زندہ ہی مر جاؤں گی، ساری عمر کسی سے شادی نہیں کروں گی، کنوارا رہنا منظور ہے مجھے، بس اب مجھے بھوک لگی ہے، کتنے دنوں سے صحیح سے کھایا بھی نہیں ہے۔ افنان کہتا ہے میں نے کون سا کھایا ہے؟ علیزہ کہتے میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور بتاؤ کہ تمہیں تمہارے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے میری آنکھوں میں؟ مجھے معاف کر دو، تم بچپن سے جانتے ہو مجھے کبھی کبھار پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ افنان کہتا ہے تمہارا یہ کبھی کبھار میری جان لے لے گا۔ علیزہ افنان کے کندھے پر سر رکھتی ہے، مجھے اب پتہ چلا کہ تمہاری میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، تمہارے بغیر تو زندگی کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، اب مجھے معاف کر دو، جیسا تم کہو گے میں ویسے کروں گی، جاب بھی چھوڑ دوں گی، کس سے ملوں گی بھی نہیں۔ افنان کہتا ہے اب میں اتنا بھی ظالم شوہر نہیں ہوں گا تمہارا۔ افنان اور علیزہ ریسٹورنٹ پر رکتے ہیں، شاید دونوں کی ناراضگی اگلے طوفان کے آنے تک تھم گئی تھی۔ دوسری طرف سلمہ کہتی ہے انور، لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مہناز بھابی اور رمشا کہاں چلی گئی ہیں، اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں چلتا، جھوٹ مار مار کر تھک گئی ہوں۔ انور کہتا ہے ہاں، لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہاری بیوہ بھابھی اور بھتیجی کہاں ہیں، ان کے چبھتے ہوئے سوالات کا جواب دے دے کر تھک گیا ہوں، اوپر سے کاروباری حالات بھی اچھے نہیں رہے، رمشا بھائی صاحب اور بھابھی کے جانے کے بعد تو کاروبار چلا ہی نہیں، مال بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو اکا دکا ہی کوئی گاہک دکان پر آتا ہے۔ ایک تو مجھے شانی کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں دن بھر کہاں رہتا ہے کہاں جاتا ہے، اسے میری اور تمہاری تو بالکل بھی فکر نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے اگر بھابھی اور رمشا آ گئے تو ہمیں دکان اور اس گھر سے نکالیں گے۔ سلمہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے، آپ نے ان دونوں ماں بیٹیوں پر ظلم بھی بہت کیا ہے، کیا ضرورت تھی بھلا بھابھی کو باندھ کر رکھنے کی، وہ تو دم گھٹنے سے مرنے والی تھی، شکر ہے یہ تو وقت پر میں پہنچ گئی اور ان دونوں کو آزاد کر دیا، ورنہ تم آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، کاش دونوں مل جائیں، میں اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، بھابھی مجھے یقین ہے کہ ضرور معاف کر دے گی۔ ڈرامہ بیل گرام میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔